السلام علیکم۔ یہ آج سے لگ بھگ 25-26 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں پہلی مرتبہ اپنی نوکری کے سلسلے میں سکھر آیا تھا۔ شہر نیا تھا، لوگ نئے اور دل میں عجیب سی تنہائی بھی۔ میرے چچا جان یہاں رہتے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ جب تک میں اپنا ٹھکانہ نہیں بنا لیتا، چچا کے گھر ہی رہ لیتا ہوں۔ گھر پرانا تھا، بہت پرانا، لکڑی کی کھڑکیاں، موٹے دروازے اور آنگن کے بیچ لگا ہوا بڑا نیم کا درخت۔ گھر کے ایک حصے میں ایک اوپری کمرہ بھی تھا جس کا دروازہ ہمیشہ متفل رہتا تھا۔ پہلی ہی رات چچی نے مجھے ہنس کر کہا تھا، اوپر والے کمرے میں نہیں جانا، وہ جگہ بس چھوڑ دو۔ کیوں؟ یہ نہیں بتایا۔ میں نے بھی زیادہ سوال نہیں کیے، میری نوکری کچھ زیادہ ہی مصروف تھی۔ ایک رات میں بہت دیر سے گھر لوٹا، کھانا کھا کر جیسے ہی میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اوپر والے زینے کی طرف سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی نرم پاؤں سے چل کر اوپر گیا ہو۔ دل نے کہا شاید وہم ہے، لیکن قدم خود بخود زینے کی طرف اٹھ گئے۔ اوپر پہنچا تو وہاں خاموشی تھی، مگر جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھا کر بند کمرے کی طرف دیکھا، حیرت اور گھبراہٹ نے ایک ساتھ دل کو جھنکا دیا۔ دروازے کے نیچے سے ایک دھیمی سی روشنی جھلک رہی تھی۔ یہ روشنی کل تک نہیں تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ دھکا دیا۔ کمرہ اور وہ سایہ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اندر اندھیرا، مگر لگا جیسے ابھی کوئی یہاں سے نکلا ہو۔ ہوا میں باسی خوشبو اور ہلکی سی نمی تھی۔ میں نے موبائل کی روشنی جلائی اور چاروں طرف گھمایا۔ کمرہ خالی تھا، مگر پھر بھی کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے ایک سرگوشی ابھری۔ مت دیکھو، میں زور سے مڑا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ دل دہل گیا۔ میں پلٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ چچی نے نیچے سے میرا نام پکارا، بیٹا اوپر کیا کر رہے ہو؟ میں نے گہرا سانس لیا اور نیچے اترنے لگا۔ 2 قدم ہی نیچے اترا تھا کہ اچانک پیروں کے قریب کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ میں رک گیا، روشنی سیڑھیوں پر کم تھی۔ دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے نیچے جھانکا اور خون جم گیا۔ نیچے سیڑھی پر ایک لڑکی بیٹھے روتی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، بال بھیگے ہوئے اور جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا کہ کون ہو تم؟ وہ دھیرے سے سر اٹھانے لگی اور جب اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا، میری سانس بند ہو گئی۔ آدھا چہرہ جل چکا تھا، آنکھیں سرخ اور ہونٹوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قدموں کی طرف بڑھنے لگی۔ میں پیچھے ہٹا، میرا پاؤں پھسلا اور میں سیڑھیوں سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے جا گرا۔ میری چیخ نکلنا چاہتی تھی، مگر حلق جامد ہو چکا تھا۔ اس آخری لمحے میں مجھے لگا کہ وہ لڑکی میرے بالکل اوپر جھک رہی ہے۔ جب ہوش آیا تو میں چچا کے کمرے میں تھا۔ چچی پریشان کھڑی تھیں۔ چچا نے سنجیدگی سے پوچھا، تم اوپر گئے تھے؟ میں نے سر ہلایا۔ جی ہاں۔ وہ گہری سانس لے کر بولے، اس گھر میں کچھ سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا۔ اوپر والے کمرے میں ایک لڑکی رہتی تھی، آگ لگنے سے وہ وہیں جان بحق ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے اس کمرے کو تالا لگا دیا گیا۔ کبھی کبھی اس کی چیخیں، کبھی قدموں کی چاپ اور کبھی کسی کا رونا سنائی دیتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کے خلاف نہیں۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی جب تک کوئی اس کمرے کی خاموشی نہ توڑے۔ میرے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ چچا نے کہا، بیٹا اوپر والے کمرے کے قریب نہ جانا، وہ جگہ اس کی ہے۔ اس کے بعد میں نے وہاں رہتے ہوئے زینے کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی، لیکن کئی راتیں ایسی بھی تھیں جب محسوس ہوتا کوئی میرے کمرے کے باہر چکر لگا رہا ہو، جیسے وہ اب بھی مجھے یاد کرتی ہو۔ چچا جان کی بتائی ہوئی باتوں کے بعد میرا دل اور بھی بے چین رہنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اوپر والے کمرے کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، مگر بعض حادثے ہمارے اختیار کے بغیر ہو جاتے ہیں۔ ایک رات میں دیر تک جاگتا رہا۔ دفتر کا کام تھا۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، پورا گھر سو چکا تھا۔ میں نے لائٹ بند کی اور سونے لگا تو اچانک مجھے اپنے دروازے کے باہر آہستہ آہستہ قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ آوازیں چچی یا چچا کی نہیں تھیں۔ یہ آوازیں ہلکی، اداس اور جیسے کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ میں سانس روک کے سنتا رہا۔ قدم آہستہ آہستہ میرے دروازے کے سامنے آ کر رک گئے۔ خاموشی چھا گئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ کچھ لمحوں بعد دروازے پر ہلکی سی کھٹ کھٹ کی آواز ہوئی۔
कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस उंगली से दरवाज़ा टटोल रहा था। मैं खौफ से अपनी जगह जम रह गया। चंद लम्हों बाद वो आहट जैसे सीढ़ियों की तरफ लौट गई और फिर ऊपर की जानिब जाते 2 हल्के कदम। मैं समझ गया कि वही है, वही लड़की। सुबह चचा जान ने मुझे नाश्ता के लिए बुलाया। मैं बाहर निकला तो मेरा दिल धड़क उठा। मेरे साथ दरवाजे के नीचे ज़मीन पर गीले कदमों के निशान थे, मानंद किसी ने रात भर पानी में खड़े होकर चलने की कोशिश की हो। मैंने कपकपाती आवाज़ में चची से पूछा, ये किसके कदमों के निशान हैं? चची खामोश हो गई। चचा जान ने नज़रें झुका ली, फिर एक लम्हे बाद आहिस्ता से बोले, वो नाराज़ है, तुमने उस कमरे की खामोशी तोड़ी थी। मेरे जिस्म में झुंझुरी दौड़ गई, क्योंकि कदमों के निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैंने कल रात इसके देखे थे, नंगे और भीगे हुए। मुझे अब नींद आने में मुश्किल होती थी। इसी रात मैं करवट बदल रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कमरे में कोई मौजूद है। मेरी सांस रुक गई। मैंने आहिस्ता से सर मोड़ा और खिड़की के पास मुझे एक स्याह साया दिखाई दिया। पहले तो लगा शायद वहम है, लेकिन जब इसने अपना सर मोड़ा तो खिड़की से आने वाली चांदनी में मैंने इसका आधा जल चुका चेहरा देखा। वो मुझे ही घूर रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, आवाज़ ना निकली। अचानक वो धीरे से बोली, मेरा कमरा, वापस चलो। इसी लम्हे कमरा लहकने लगा, जैसे किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया हो। मेरी चीख निकल गई। चचा जान भागते हुए कमरे में आए और मैं फर्श पर बैठा कांप रहा था। उन्होंने झट से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। कमरे में मौजूद साया हिलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। इस रात उन्होंने मुझे वो बात बताई जो आज तक छुपाई थी। उन्होंने कहा, जिस लड़की की मौत हुई थी, इसका असल नाम मिशाल था। मरने से पहले इसने ऊपर वाले कमरे में 1 हफ्ता कैद में गुजारा था। वो बहुत तकलीफ में थी और आखिरी दिन इसने एक जुमला कहा था। मैंने लरजते हुए पूछा, क्या? चचा जान की आवाज़ कांप गई। मैं वापस आऊँगी अपने कमरे के लिए। मेरी हालत अब ठीक नहीं रहती थी। मैंने फैसला किया कि अगली सुबह चचा का घर छोड़ दूंगा, मगर सुबह कुछ ऐसा हुआ कि आज तक याद करके कांप जाता हूँ। सुबह के वक्त घर के दरवाजे के बाहर दरवाजे की लकड़ी पर 4 उंगलियों के जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने आग में जले हाथ से दरवाज़ा पकड़ा हो। और इस निशान के पास राख से लिखी हुई एक तहरीर थी, मत लौटना, ये जगह अब मेरी है। मैंने इसी दिन सामान बांधा और घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी कभी कभी नींद की सूखी टहनियों से वही सरगोशी सुनाई देती है। मत देखो। चचा के घर से निकले हुए कई साल गुजर चुके थे। मैं वापस कराची आ गया था। शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। वक्त गुजरने के साथ वो वाक़या एक डरावने ख्वाब की तरह जहन के किसी कोने में धुंधला हो गया। मगर बाज़ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बाज़ खामोश हो जाती हैं। एक दिन दफ्तर के काम से मुझे फिर सखर जाना पड़ा। दिल में अजीब सा खौफ था, लेकिन खुद को समझाया लिया कि इतने बरस गुजर चुके हैं, अब सब कुछ ठीक ही होगा। ट्रेन रात के वक्त सखर पहुंची। मैं सीधा होटल गया। जैसे ही मैंने कमरे की खिड़की खोली, बाहर नीम तरीकी में दूर कहीं वही गली नजर आई जहां चचा का घर था। दिल फिर से धड़क उठा। मैंने खिड़की बंद कर दी, मगर इस रात नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बज रहे थे कि मेरा मोबाइल बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, अननोन। मैंने डरते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ कोई सांस ले रहा था, बहुत आहिस्ता, जैसे कोई थका हुआ हो या रो रहा हो। मैंने कहा, कौन? कई लम्हों बाद एक आवाज़ उभरी, एक टूटी जली हुई कांपती हुई आवाज़, तुम वापस क्यों आए? मेरा वजूद बेजान हो गया। ये आवाज़ मैं पहचानता था, ये उसी की थी। मैंने मोबाइल हाथ से गिरा दिया और कमरे की लाइटें जलाईं। दिल घबरा रहा था। मैंने खुद को आईने में देखा और अगले ही लम्हे मेरी सांस बंद हो गई। आईने में मेरे पीछे सर झुकाए एक लड़की खड़ी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था, मगर आईने में वो साफ नज़र आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसने सर उठाया। जले हुए चेहरे की खाल पिघली हुई और आंखें पूरी सुर्ख। आईने में इसने लब हिलाए। मेरा कमरा तुमने खोला था। मेरे कदम टुकरा गए। मैं
पीछे हटता हुआ दीवार से जा लगा। अचानक आईना टूटकर रेजा रेजा हो गया। मैं पूरी रात सो न सका। अगली सुबह हिम्मत करके मैं चचा के घर पहुंच गया। घर वैसा का वैसा था, पुराने नीम के दरख्त समेत। चची दरवाज़ा खोलकर हैरान रह गईं। अरे तुम इतने साल बाद कैसे आना हुआ? मैंने डरते डरते पूछा। ऊपर वाला कमरा क्या अब भी बंद है? चची ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, इसे खोला नहीं जा सकता। पिछले महीने मोहल्ले में 2 लड़कियां वहां खेलने चली गई थीं। फिर से आवाज़ें शुरू हो गईं। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। चचा अंदर से आए। वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर सिर्फ एक जुमला कहा, मैं जानता था वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मेरी सबसे बड़ी गलती। चचा मुझे ऊपर वाले जीने तक ले गए जहां मैं बरसों पहले गिरा पड़ा था। जीना बिल्कुल वैसा ही था, मगर आज इस पर कुछ नया था। उसी दिन के जैसे नंगे कदमों के निशान, लेकिन इस बार ताज़ा। चचा ने आहिस्ता से कहा, कल रात फिर वो आई थी। मैं हैरत ज़दा रह गया। कल रात तो मैं होटल में था, वो तुम्हारे साथ ही गई थी। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला गया। कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैं और चचा जीने के पास खड़े थे कि ऊपर वाले बंद कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल गया। इसके अंदर गप अंधेरा था, मगर इस अंधेरे में सुर्ख आंखें चमकी। मेरे कानों में वही सरगोशी गूंजने लगी, मेरा कमरा वापस चलो। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। पूरा घर हिल गया। मैं नीचे दौड़कर आया। चचा की आवाज़ पीछे से आई, वो अब तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं जाएगी जब तक तुम। मैंने पलट कर देखा। चचा दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जैसे इन्हें यकीन हो के वो वहीं खड़ी है। जब तक तुम इसके साथ आखिरी बार ना मिल लो। ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा दोबारा बंद हो चुका था, मगर मेरा दिल जान गया था कि अब वो चुप नहीं बैठेगी, जैसे वो बरसों से इसी लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। चचा की आवाज़ कांप रही थी, अगर इससे निजात चाहते हो तो तुम्हें इससे मिलना होगा आखिरी बार। मेरे कदम खुद ब खुद जीने की तरफ उठने लगे। हर सीढ़ी के साथ मेरा दिल धड़कता और सांस टूटने लगता। मैं ऊपर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजे के अंदर से धीमी आवाज़ आई, मैं जानती हूँ तुम आओगे। मेरे हाथ की उंगलियां जम गई। मैंने आहिस्ता से धक्का दिया। दरवाज़ा हल्का सा खुला। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जहां कभी एक लड़की जलकर मरी थी, वही कमरा आज मेरी सांसें रोक रहा था। जैसे ही मैं अंदर कदम रखा, हवा बेहद ठंडी हो गई। जिस्म कांपने लगा। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी सीधी दीवार पर पड़ी, जहां जला हुआ काला निशान मौजूद था, जैसे वहां किसी ने आखिरी बार हाथ मारा हो। कमरे के बीच में रखी लकड़ी की पुरानी कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी और फिर चलती हुई मेरी तरफ मुड़ गई। टॉर्च की रोशनी लरसने लगी। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? वो मेरी पीछे खड़ी थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर बिल्कुल पीछे से एक आवाज़ आई, तुम मुझसे वादा करके भाग गए थे। मैं एक झटके से मुड़ा। वो वही थी, लंबे भीगे हुए बाल, आधा जला हुआ चेहरा, आंखों में सुर्ख रोशनी। इसकी सांस टूटी हुई थी, मगर चेहरे पर गुस्सा नहीं, अजीब सा दुख था। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं यहाँ बचपन में भी नहीं आया था। वो धीरे से आगे बढ़ी। रोशनी में इसका चेहरा मजीद वाज़ेह हुआ। देखा था तुमने बचपन में मेरे पास एक बार आकर कहा था कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मेरे जहन पर जैसे बिजली गिर गई। मुझे बचपन का एक धुंधला सा मंजर याद आया। एक लड़की आंगन में नीम के दरख्त के पास खेल रही थी। मैं इसे हंसकर बोला था, तुम ऊपर रहती हो, मैं कल फिर आऊँगा। मगर अगले दिन हम सक्खर से कराची वापस चले गए थे। मैं दोबारा ना आया। मैंने वादा तोड़ा था और वो लड़की कुछ ही दिन बाद इस कमरे में आग लगने से मर गई थी। वो मेरे बिल्कुल सामने आ गई। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू भी जलकर स्याह हो चुके थे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही, रातों को दिनों को सोचा तुम आओगे, मगर तुम नहीं आए। मैंने कांप कर कहा, मैं बच्चा था, मुझे कुछ याद नहीं था।
اس نے ہاتھ بڑھایا میری طرف۔ نہیں بلکہ میرے دل کی طرف، جیسے وہ میری دھڑکن سن رہی ہو۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی، میں بس جانتی تھی کہ تم ایک بار آ جاؤ۔ کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں، ہوا چیخنے لگی۔ اسے آزاد کرنا، میں نے ہمت کر کے کہا۔ مشال، اگر تم نے میرے آنے کا اتنا انتظار کیا تو آج میں آیا ہوں، تم آزاد ہو جاؤ۔ تمہیں کسی کمرے سے، کسی یاد سے بندھے رہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ساکت ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے کا غضب کم ہونے لگا، آنکھوں کی سرخی مدھم پڑی۔ آزاد، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، پہلی بار وہ مسکراہٹ ادھوری مگر انسانیت بھری تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں جا رہی ہوں، اب میں کسی کا انتظار نہیں کروں گی۔ اس کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا، چہرہ مٹی کی طرح بکھرنے لگا۔ کچھ لمحوں میں وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی، صرف ایک مدھم سرگوشی رہ گئی۔ شکریہ۔ کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی، ہوا اندر آئی۔ کمرہ جو برسوں سے بند تھا پہلی بار بدبو سے آزاد ہوا۔ مجھے احساس ہوا وہ جا چکی ہے۔ میری سانس واپس آئی۔ میں نیچے آیا تو چچا جان دروازے پر کھڑے تھے۔ سب ٹھیک ہو گیا، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں وہ اب آزاد ہے۔ چچی نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا اور پہلی بار اس گھر میں مکمل سکون تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔